السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کانگریس کے سینئر لیڈر عثمان محمد خان نے سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے ساتھ معین آباد میں مسجد جاگیردار کے انہدام میں ملزم نمبر 1 کی تصویر کو منظر عام پر لایا ہے اور میڈیا سے بھی خطاب کرتے ہوئے اس ملزم کو سخت سزا دینے کی حکومت اور پولیس سے اپیل کی ہے۔ دیکھیے کانگریس لیڈر عثمان محمد خان نے اس تعلق سے مزید کیا کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ آیا تھا۔ جیسا کہ کل میں میرے سوشل میڈیا ہینڈل سے یہ میسیج دیا تھا کہ آج آ کر میں مسجد جاگیردار جو معین آباد پہ ہے، جس کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے ایکیوزڈ کی فوٹو تمام لوگوں کے سامنے شائع کروں گا۔ میں کنٹینیوسلی سی پی صاحب کو فالو کر رہا تھا اور ڈی سی پی صاحب کو فالو کر رہا تھا راجندر نگر، تو موہنتی صاحب میرے کو ایک A1 کی فوٹو دیے ہیں اور میں وہ فوٹو آپ تمام کے سامنے بتا رہا ہوں، اور میں یہ چیئرمین صاحب کو بھی دیا۔ یہ فوٹو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی فوٹو کو بیت الخلاء کے پاس لگائی ہے، بیت الخلاء جانے کی جگہ پہ لگائی ہے، تاکہ یہ کوئی مذہب کا بھی آدمی نہیں ہوتا میری نظر میں، کیونکہ ایک عبادت گاہ کو توڑنے والا لالچی آدمی کوئی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہم ایسے نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے سو والا بھی اگر کچھ کر دیا تو قوم کو بدنام کرے، ہم جو کرا اس کو ہی بولیں گے۔ تو میں کانگریس کا ایک لیڈر ہوتے ہوئے بھی آ کر برابر اس کو پرسیو کرا ہوں، اور اللہ کے گھروں کے واسطے ہم برابر رہتے ہیں۔ یہاں پہ چیئرمین صاحب بھی ہم کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ دیتے جا رہے ہیں۔ میں عوام کو یہی بول رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم زیادہ اسی لیے نہیں آ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہر چیز کا اپڈیٹ اسی لیے نہیں دے رہے ہیں تاکہ ہمارے کام میں خلل نہ ہو اور ہمارا کام خراب نہ ہو۔ الحمدللہ بالکل مسجد وہیں پہ بن رہی ہے، اسی جگہ پہ بن رہی ہے، کام چل رہا ہے، بالکل بہت عنقریب ہم آپ تمام کے ساتھ وہاں پہ نماز ادا کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو ہے سوشل میڈیا کے پہلوانا رہتے، جن کا کوئی عطا رہتا نہ پتہ رہتا، کسی کی فوٹو لگا دے کے کچھ بھی کامنٹس مار دیتے، کسی پہ بھی تلخیص کر دیتے ہیں، تو میں وہ بھائیوں کو بھی بول رہا ہوں، میرے بھائی پریکٹیکلی میرا نمبر ہے، میرا واٹس ایپ نمبر ہے، تمام ہم لوگوں کا نمبر ہے، آپ کال کر کے ہم آپ کو بالکل پوچھ سکتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں۔ خیر وہ ویوز سے یا لائک سے آپ کا کچھ گھر چل رہا ہے تو الحمدللہ چلائیے، ہم آپ کی زینت ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے کو۔ اور ایک بات میں آپ کو بولوں گا کہ یہ مسجد کا تو کام ہو رہا ہے، چیئرمین صاحب سے ہمارا پرسنل ڈسکشن ہوا ہے کہ تمام غیر آباد مساجد جتنے تلنگانہ میں ہیں اس کا پورا ایک اپڈیٹ لیں گے۔ جو لوگ وقف کی فکر رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی سے رہو، ایکٹیوسٹ رہو، کوئی بھی رہو، ان کو ایک کل یا پرسوں میں عظمت اللہ صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ کنڈکٹ کریں گے، اور ایک ٹیم بنا کر وقف بورڈ کی طرف سے ایک پرائیویٹ ٹیم بنا کر یہ مسجدوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے اس کے لیے جو سیف گارڈ ہو سکتا ہے وہ سیف گارڈ کا کام کریں گے۔ نیکسٹ تمام لوگوں کو میں یہی بولوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت آ گئی، عثمان خان ریچیبل نہیں ہے اور عظمت اللہ حسینی ریچیبل نہیں ہے، یا خسرو پاشا صاحب ریچیبل نہیں ہے، یا طاہر بن حمدان صاحب ریچیبل نہیں ہے، یا عبید اللہ کوتوال صاحب ریچیبل نہیں ہے، یا شبیر علی صاحب ریچیبل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم ریچیبل ہے۔ آپ کی جو بھی پیروی ہے یا جو بھی پرابلمس ہے آپ برابر ہمارے پاس لے کے آ سکتے ہیں، اس کو ہم آپ کے ساتھ لے کے جا کر سالو کریں گے، کیونکہ ہمارے بولنے پہ، ہمارے تیخون دینے پر الحمدللہ آپ لوگ نے ووٹ دیا اور حکومت آئی، تو ہم برابر آپ کے ساتھ ہیں اور برابر آپ کے درمیان میں رہ کر کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کا ووٹ لے لیے، یہ ٹی آر ایس کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ریونت ریڈی صاحب کی گورنمنٹ ہے، یہ کانگریس کی گورنمنٹ ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے درمیان میں رہ کر کام کریں گے۔ کوئی بھاگنے والے نہیں ہے، کوئی ہم چھپنے والے نہیں ہیں۔ جی صاحب، یہ جو شخص ہے اس کا تعلق کون سی پارٹی سے، کوئی سیاسی پارٹی سے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے میرا کام ہے فوٹو دینا، فوٹو دیتے کہ آپ لوگ سب کی ہسٹری نکال دیتے ہیں، میں نامہ بول رہا ہوں، آپ لوگ سن لیجئے۔ ایک کا نام ہے بوڈم کرن کمار ریڈی، ایکیوز نمبر 1 ہے یہ۔ دوسرا ہے راما کرشن پرساد، یہ ایکیوز نمبر 2 ہے۔ تیسرا ہے چندرا راؤ۔ چوتھا ہے آپ کے وکرپلی ہریش،
یہ 4 جنے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ 4 جنے میں سے 2 جنے سعید آباد کے ہیں جو ارتھ موورز کا کام کرتے ہیں, JCP کا کچھ ان کا وہ ہے. یہ لوگ ہیں, دیکھیے ایک مضبوط مسجد کو صرف اور صرف لالچ کی چکر میں توڑنا, یہ کوئی مذہب کے لوگ میری نظر میں ہو نہیں سکتے. یہ سماج کے بھی دشمن ہیں, اسی لیے بول رہا ہوں میں ان کی فوٹو ایکسپوز کر رہا ہوں. ان کی فوٹو دیکھ لیجئے آپ لوگ. یہ اس کی فوٹو جتنا ہو سکا بیت الخلاؤں پہ لگائیے تاکہ اس کے جو بھی دوست وغیرہ رہے اس کو بولنا کہ کیوں بھائی تو ایک عبادت گاہ کو شہید کر کے پیسے کما رہا تھا, تیرا ماضی کیا تھا, تو کون ہے, ایسے پیسے کمانے والا تو ہمارا دوست نہیں ہو سکتا, تو ہمارا رشتہ دار نہیں ہو سکتا, تو ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا بول کے ایسا ہونا, تاکہ دوسری وقت اگر کوئی کریں گے تو ہم اس کی فوٹو ایسی جگہ پہ لگائیں گے جس کے بارے میں میڈیا میں بول نہیں سکتا ہوں. تو میں آپ تمام سے یہی بات بول رہا ہوں کہ اس کی فوٹو کو دیکھیے آپ لوگ. یہ کرن کمار ہے, پیسوں کی لالچ میں یہ ایک جاگیردار جو خوبصورت 3 خانہ مسجد تھی اس کو شہید کرا. تو آپ میڈیا سے بھی یہی بول رہا ہوں کہ بالمشافہ ہم آپ کے درمیان میں ہیں, کوئی بھی چیز رہو آپ بولیے. مسجد انشاءاللہ بہت ہی جلد بنیں گی اور وہیں پہ بنیں گی, میں وعدہ کر رہا ہوں وہاں پہ آپ کو لے کے جا کے انشاءاللہ ہم وہاں پہ نماز ادا کریں گے. دوسری چیز وقف بورڈ کے جتنے ایشوز ہیں, مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے, حج کمیٹی کے, آپ سب چیز کے لیے بولیے, برابر ہم ڈائریکٹ ایکسس کر کے آپ کو لے کے جائیں گے. اگر کوئی چیز کوئی اسکیم وغیرہ بھی نکلتی ہے تو ہم درمیان عوام کے رہ کے اس کو فلفل کریں گے. یہ ریونت ریڈی صاحب کی گورنمنٹ ہے, یہ کانگریس کی گورنمنٹ ہے, یہ KCR KTR کی گورنمنٹ نہیں ہے جو چھپ کے بیٹھنے والی. برابر آپ کے درمیان میں رہیں گے, برابر کام کریں گے. شکریہ, السلام علیکم, اللہ حافظ. ایک سوال ہے آپ سے, یہ بازو تلنگانہ حج کمیٹی کا یہ آفس ڈالے ہیں جو حاجیوں کے لیے, یہاں پر اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, 2 بورڈ بڑے لگائے. جلسے استقبالیہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتقد آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے اراکین نے شرکت کی ہے. پیر طریقت حضرت الحاج سید خواجہ ناظم الدین صاحب اور مسلمان قاری صاحب و اہلیان رئیس بیت و بودھن کی جانب سے چہارشنبہ رات 9 بجے مقام رئیس بیت بودھن جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا جا رہا. رات 9 بجے تلاوت کلام پاک سے جلسے کا آغاز اور چند نعت خواں حضرات نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی. سبحان اللہ, اللہ سلامت کے پاس آپ بہت دیر کے بعد شروع ہوئے آپ. اب خاموش میں بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ. سبحان اللہ, ایسا ہے ہیرے رہتے کے نکالنا پڑتا. سبحان اللہ, مسلموں کو سمجھو مسلمانوں کا نبی مل گیا یار. سبحان اللہ. ہمارے استاد محترم حضرت سید شاہ طاہر رضوی القادری صدر الشیوخ جامع نظامیہ امام موسیٰ علی رضا کی اولاد سے تھے. امام موسیٰ رضا کی اولاد سے تھے. حضرت ارشاد فرماتے تھے اللہ نے قرآن پاک میں جو 6666 آیتیں نازل کی ہے اس میں ہر عادی سنواز گورنمنٹ وپ نے کہا ہے کہ 10 سال اقتدار میں رہنے کے بعد KCR نے کیا نہیں کیا اور اب وہ شک کر رہے ہیں اور ریونت ریڈی کچھ کر رہے ہیں تو ان پر تنقید کر رہے. ہائیڈرا جیسی چیز کیوں نہیں لائی گئی. CM ریونت ریڈی کسانوں کے قرض معاف کر کے کسانوں کے دلوں میں جگہ بنا بیٹھے ہیں اور کہا کہ ورنگل میں وعدے کے مطابق قرض معاف کر دیا گیا ہے. خاموش رہنا چھوڑیں اور عوامی حکمرانی کے ساتھ تعاون کریں. ریونیو ہاؤسنگ اور انفارمیشن سول ریلیشنز کے وزیر پونگولیٹی سنواس ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ آفات کے ناگہانی واقعات سے نمٹنے اور ریاست میں جان و مال کے نقصان کو کم کرنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا جا رہا. انہوں نے سیکریٹریٹ میں اپنے دفتر میں فیلڈ ایکشن پلان کا جائزہ لیا ہے اور حکومت کے خصوصی چیف سیکریٹری اروند کمار ایس ہریش, جوائنٹ سیکریٹری ریونیو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ اور دیگر نے اس میٹنگ میں شرکت کی. اس میٹنگ میں ریونیو, آپاشی, میونسپل, پنچایت راج اور منصوبہ بندی اور موسمیات کے محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی. بھارت راشٹر سمیتی BRS کی MLC کے کویتا جو دہلی ایکسائز پالیسی کی سکیم میں 5 ماہ سے زائد عرصے تک جیل میں رہنے کے بعد رہا ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے والد پارٹی سربراہ سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی.
कविता जो हैदराबाद पहुंची थी अपने वालिद के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए जिले सिद्दीपेट के इरावली फार्म हाउस रवाना हुई। उनके साथ उनके शौहर डी अनिल कुमार फरजंद आदित्य भी मौजूद थे। कविता फार्म हाउस पहुंचने के बाद अपने वालिद के पैर छुए और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। रिहाइशगाह पहुंचने पर बीआरएस कायदीन और स्टाफ ने कविता को रिवायती तौर पर खैर मकदम किया। वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए अंदर चली गई। केसीआर अपनी बेटी को देखने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्होंने 5 माह से ज्यादा अरसे के बाद अपनी दुख्तर से मुलाकात की। बेटी की आमद पर केसीआर के घर में जश्न का मंजर था। तेलंगाना के महबूब नगर में बल्दी हुकाम ने माजी में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दी गई पट्टा अराजी पर बनाए गए मकानात को मुनहद्दिम कर दिया। हुकाम ने बगैर किसी इत्तला के आदर्श नगर में इन मकानात को बुलडोजर से मुनहद्दिम कर दिया। म्यूनिसिपल हुकाम रात देर गए पुलिस की भारी तादाद के साथ आदर्श नगर पहुंचे और इन मकानात को मुनहद्दिम कर दिया। इस वक्त मकानात में रहने वाले सो रहे थे। इस कार्रवाई में तकरीबन 75 मकानात को मुनहद्दिम कर दिया गया। ये इन्हदामी कार्रवाई सुबह तक जारी रही। సార్ మేము 58 జీవో కింద అప్లై చేసుకున్నాం సార్ గత ప్రభుత్వంలో పేదవాళ్ళం సార్ ఇల్లు కట్టుకున్నాక కూలిపోయింది సార్ కాళ్ళు మొక్కుతుంటే కూడా ఎడవలేదు సార్ కరెంటు బిల్లు వచ్చింది నల్ల తీసుకున్నాం కలెక్షన్ తీసుకున్నాము పిల్లలం అందరం ఉన్నాం సార్ దీంట్లో చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నాం ఓసారి గుడి చేసుకుంటే కూలిపోయిండ్రు పోనీలేని మళ్ళీ ఇప్పుడు చిన్నదో ఉన్నదో ఇల్లు కట్టుకుంటే మళ్ళీ వచ్చి కూలిపోయింది సార్ అంటే మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి పట్టా గానీ సార్ పట్టా ఉంది సార్ కరెంటు బిల్లు ఉంది కరెంటు బిల్లు పట్టా అన్ని ఉన్నాయి సార్ మాకు అన్ని ఉన్నాక కూడా కాళ్ళు మొక్కుతుంటే కూలిపోయింది సార్ ఇక్కడ సార్ మేము కన్నా అప్పులు సార్ ఈ ప్రభుత్వం రేవంత్ సార్ వచ్చి మాకు అన్ని ఇండ్లు అన్ని పట్టాలు మొత్తం అవి ఇవి అన్ని కట్టుకున్నాం సార్ పేదవాళ్ళం మరి ఎక్కడ పోదాం సార్ అన్ని కులిపిస్తా ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూలిపోయింది సార్ ఎన్ని ఇల్లు కూలగొట్టారు ఇక్కడ మొత్తం 70-80 ఇండ్లు కూలగొట్టిండ్రు 70-80 ఇల్లు 70-80 ఇండ్లు కూలగొట్టిండ్రు సార్ నేను వాటర్ బోర్డ్ లో పనిచేస్తాను సార్ నేను వాటర్ ఇస్తా సార్ నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటా సార్ మున్సిపాలిటీలోనా ఎస్ఎస్బీలో చేసుకుంటా సార్ అదే మన హైదరాబాద్ రూలింగ్ లో వాటర్ ఇస్తా నా భార్యని ఇక్కడ పెడతా నేను అప్పుడప్పుడు పోయేస్తా సార్ నేను మా భార్యని ప్రాణం బాగాలేకపోతే హైదరాబాద్ పోయినాము రాత్రి 2 గంటలకు వచ్చి కూలిపోయింది సార్ నా బైక్ కూలిపోయింది నావన్నీ నా మంచాలు నా సామాన్ నా సిలిండరు అవన్నీ నాశనమైంది సార్ మాకేం లేదు సార్ మాకు చెక్ చేసుకోమని సార్ మాకేం ఆధారం లేదు వీరికి 2 సార్లు సార్ 2 సార్ల నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ లో కూడా మా పేరు రాపించారు సార్ అప్పుడు కూడా 2వ సారి ఇంక్వైరీ 3 సార్లు ఇంక్వైరీ చేశారు సార్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా అమ్మ ఈడి వరకే కట్టుకుని ఇంతవరకు కట్టుకోండి ఇంకా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా కట్టుకోదంటే ఉన్నంతల్ని కట్టుకొని ఉన్నాం సార్ మాకు సార్ 60 గజాలు సార్ మాకు 60 గజాలు ఇచ్చింది సార్ అప్పట్లో అదే కట్టుకున్నాం సార్ మాకు ఏం లేవు సార్ 2-3 లేవు ఏం లేవు సార్ ఒకసారి గుడిసె కూలిపోయింది సార్ గుడిసె కూలిపోయినాక మళ్ళా 7 వరకు కట్టుకోండి అమ్మా ఏం కాదంటే ఉన్న 60 గజాల కాడి కట్టుకున్నాము నల్ల కలెక్షన్ తీసుకున్నాము కరెంటు బిల్లు ఉంది అన్ని ఉన్నాయి రాత్రి చెప్పకుండా వచ్చి కులుపుతూనే ఉంటారు సార్ కాళ్ళ ఏళ్ళ మొక్కుతుంటే కూడా ఎదుగుతలేదు సార్ అట్లే కులుపుతుండ్రు పానాలు బాగాలేక కట్టుకున్నాం సార్ మొత్తం బైక్ సార్ 60-70 వేల బైక్ నాశనమైంది సార్ బైక్ మొత్తం బైక్ ఉన్నాక కూడా అట్లే పీకేసింది సార్ లోపల నా వంట సామాన్లు ఉన్నాయి సార్ అన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఇచ్చేసింది సార్ గవర్నమెంట్ తెలుసుకొని మాకు ఏదైనా ఆధారం సార్ మేము బస్సులో ఉన్నాం సార్ నోటీసులు ఇట్లా ఇచ్చిరా ఏం అప్పుడు కూడా ఇలా చెప్పారు ఇంతవరకు ఎక్స్ట్రా కట్టుకోకుండా నోటీసులు ఎవరేమి ఇవ్వలేదు సార్ మాకు నోటీసులు ఇవ్వలేదు మాకు ఎన్నో సార్లు మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడికి పోయినాము ఎంతో సార్లు పోలీసులకు పోయించినాము పోలీసులతో కూడా మా పేరు రాసుకుపోయినారు 58 కింద అప్లై చేసుకోమంటే అప్పుడు అప్లై చేసినాము ఎన్నో చేసినాము సార్ నేను అంటే మీ ఏరియా కౌన్సిలర్ ఉన్నాడా जजों की कमेटी ने मुबैना तौर पर नए तेलंगाना हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदारों और एक प्राइवेट आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फोरम की तरफ से पेश किए गए 9 में से 4 डिजाइनों को शॉर्टलिस्ट किया है। जराये के मुताबिक ये 4 डिजाइन को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और R&B मिनिस्टर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी को भेजा जा रहा, जिसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर एक डिजाइन को हतमी शक्ल देंगे।
हुकूमत ने नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में 100 एकड़ अराजी अलॉट की है। कोर्ट बिल्डिंग के अलावा इस कॉम्प्लेक्स में जजों, स्टेट बार काउंसिल, हाई कोर्ट के लिए रिहायशी इमारतों समेत कुल 40 इमारतें तामीर की जाएंगी। इसके अलावा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बार एसोसिएशन, एक ऑडिटोरियम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, फाइलिंग सेक्शंस, रिकॉर्ड रूम्स, पार्किंग स्लॉट और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब रहेंगी। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हाई कोर्ट की नई इमारत की तामीराती डिजाइन फराहम करने के लिए 19 आर्किटेक्ट फोरम आगे आए हैं और नए कॉम्प्लेक्स के लिए संग बुनियाद रख दिया गया। हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने एक कंपनी का इंतखाब किया जिसने डिजाइन तैयार करके कमेटी को पेश कर दिया है। डिजाइन को हतमी शक्ल देने के बाद हुकूमत कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए टेंडर्स तलब करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस आलोक राधे ने हाई कोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद 27 मई को रखा था। हुकाम नई इमारत को अंदरून 18 माह तामीराती कामों को मुकम्मल करने का मंसूबा बना रहे। तेलंगाना हाई कोर्ट के जजों की मंजूर शुदा तादाद अदालत 42 है और हुकूमत तवक्को कर रही कि ये तादाद मुस्तकबिल में बढ़ सकती है और इसीलिए मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नए कॉम्प्लेक्स की तामीर की जा रही है। NTR मेमोरियल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी नारा भुवनेश्वरी ने CSR के हिस्से के तौर पर NTR मेमोरियल ट्रस्ट को खून के अतिया कैंपों और तिब्बी खिदमात के लिए प्रोमिया थेराप्यूटिक्स कंपनी की तरफ से फराहम करदा एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। नारा भुवनेश्वरी प्रोमिया थेराप्यूटिक्स का शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्होंने कहा है कि क्यों NTR ट्रस्ट मुसलसल इतने ज्यादा खिदमत प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है, इसकी वजह अतिया दहिंदगान है। मुस्तकबिल में हर एक से कहा जाता है कि वो समाजी जिम्मेदारी के तौर पर NTR ट्रस्ट को ज्यादा से ज्यादा अतिया दें। प्रोमिया थेराप्यूटिक्स कंपनी के डायरेक्टर लिक्कला जीवन, NTR मेमोरियल ट्रस्ट के CEO राजेंद्र कुमार, IPS रिटायर्ड COO गोपी और दीगर इस दौरान मौजूद थे। మేనేజ్మెంట్ నుంచి జీవన్ గారి నుంచి ఇది డొనేట్ అయ్యబడినది. ఇది హెల్త్ క్యాంప్స్కి మేము ఉపయోగిస్తాం. ఐ మీన్ టు సే ఇట్ విల్ బీ యూస్డ్ ఈవెన్ ఫర్ బ్లడ్ క్యాంప్స్కి మేము ఈ వెహికల్స్ని వాడతాం. ట్రస్ట్ అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేయబడుతున్నాము. ఇది మా వల్ల ఒకటే కాదు, దాతలు ముందుకొచ్చి మాతో చెయ్యి కలిపి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నారు కనుక మేము ఈ ట్రస్ట్లో అనేక కార్యక్రమాలు మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాము. సో నేను కోరేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచించి తప్పకుండా NTR ట్రస్ట్కి దాతలు ముందుకొచ్చి మీరు డొనేట్ చేసి మీరు సోషల్ కాజ్కి మీరందరూ నుంచోవాలని నేను కోరుతున్నాను. అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, కృతజ్ఞతలు, ఎస్పెషల్లీ మా దాతలకి. हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड स्टेज प्रोटेक्शन एजेंसी के कमिश्नर AV रंगनाथ ने हल्का असम्बली मुशीराबाद का दौरा किया और जहां उन्होंने मुकामी अवाम की शिकायतों का जायजा लिया। मुकामी लोगों ने अपनी शिकायतों में तजावुजात का इल्जाम आयद किया। कमिश्नर रंगनाथ ने ओहदेदारों के हमरा मुकामी अफराद की शिकायतों का जायजा लिया और मुकामी अफराद ने शिकायत की थी कि रामनगर चौराहे पर मनीमा गली में नहर पर कब्जात किए जा चुके हैं। नाले पर गैर मजाज कब्जों से मनियम्मा गली की सड़क तंग हो गई है। ख्वातीन ने शिकायत की है कि हर वक्त बारिश के सबब नाले का सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से घरों में मुकीम अफराद को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना रहता है। रंगनाथ ने GHMC टाउन प्लानिंग और महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों को इन शिकायतों का तफसीली जायजा लेने की हिदायत दी और कहा कि इस बात का जायजा लें कि कौन सड़क पर तजावुजात में मुलविस है ताकि इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कराया जा सके। TBCC के तर्जुमान डॉक्टर सत्यम श्री रंगम ने हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ IPS के साथ दरख्वास्त जमा करवाई है। मैसम्मा तालाब में बेज़ाब्तगी चैनल डाइवर्शन पर गौर करने की अपील की गई है। बालानगर में गड्डी चैनल के करीब 150 फीट नहर दबकर 40 फीट बना दिया गया है। इंक्वायरी कराई जाए। कुकटपल्ली हल्के में कई गैर कानूनी तामीरात की शिकायत की। कुकटपल्ली हल्के के तमाम तालाबों का फौरी जायजा लेने और बफर जोन और FTL जोन में तजावुजात को रोकने के लिए अर्जी पेश की गई।
संभल जिले के चंदूसी में म्यूनिसिपल सदर ने कैटल केचर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। म्यूनिसिपल काउंसिल चंदूसी के गैराज के अहाते से कैटल केचर गाड़ी को बल्दिया सदर लता वर्षने ने बल्दिया सदर के शौहर सामाजिक कारकुन अखिलेश कुमार खिलाड़ी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा कुमार सोनकर की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बल्दिया के सदर लता वर्षने ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कैटल केचर आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए एक गाड़ी है। इसका इस्तेमाल आवारा जानवरों को पकड़ने और उन्हें महफूज शेड तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले चंदूसी नगर पालिका में कैटल केचर नहीं था, तो आसपास के एरिया से मंगाना पड़ता था, क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या ज्यादा ही कुछ थी और गौवंशी ऐसी सड़क पर घूम रहे थे और जनता में डर तो होता ही है। आवारा पशु या गौवंशी आ जाते हैं तो ऑलरेडी बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं तो सभी डरते हैं। तो नगर पालिका में आज खुद का अपना कैटल केचर आ गया है और कुछ हद तक जो है ज्यादा से ज्यादा जनता का जो है इस चीज से मुक्ति मिलेगी, उनको उचित जगह पर पहुंचाया जाएगा पकड़ के इसके द्वारा। और अच्छा है कि समस्या समाधान हमारा हो चुका, आसपास अब हमें मंगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आज जो है कैटल केचर का उद्घाटन जो हुआ है, ये हमारे अब नगर में जो भी निराश्रित गोवंश छुट्टा घूम रहे हैं उनको पकड़ करके भी जो है गौशाला में संरक्षित किया जाएगा। उसके लिए जो है आज कैटल केचर मंगाया गया, इसका उद्घाटन हुआ है और गोवंश से जो समस्या हो रही है, घूम रहे छुट्टा, उसे निजात मिलेगी निवासियों को। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश और पानी के शदीद बहाव के सबब तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,10,408 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट के बरखिलाफ 590 फीट ही दर्ज की गई, जिसके बाद इसके 20 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। हुकाम ने आबगिर इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।